बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की दिलेर कौम ने चारसिद्दा से लेकर दीर और अपर दीर तक जिस तरह वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद करके जिस दिलेरी और जुर्रत का मुजाहरा किया है, उससे पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में किस तरह की हलचल मची है। और फिर शेर अफजल मरवत ने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो मायूस हो चुकी थी, उनका लहू वहाँ जाकर गरमाया है, इस पर बात करेंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को काजी फाइज ईसा के मुताबिक हर सूरत में होंगे और उन्होंने पाकिस्तान के सहाफ़ियों को डराया हुआ है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। ये पत्थर पर लकीर समझें, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद 8 फरवरी को आवाम का जो जोश है, पीटीआई की जो ताकत है, उसको देखते हुए 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। इसकी वजूहात भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब सोहेल वड़ाई साहब ने एक ज़बरदस्त कालम लिखा है। वो सेनेटर अरफान सदीकी के सवालों का जवाब दे रहे थे या कालमों का जवाब दे रहे थे। उस कालम में उन्होंने क्या लिखा है उसका आज मैं पोस्टमार्टम करने की कोशिश करूंगा। 21 अक्टूबर 2023 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन से लाहौर जाते हैं। मीनार पाकिस्तान पर एक मैनेज्ड कंट्रोल्ड प्रोटोकॉल के साथ मुनक्कद होने वाला जलसा होता है। उसके बाद 21 अक्टूबर से लेकर तादम ये जो मैं वीलॉग कर रहा हूँ, अब तक उन्होंने कोई जलसा इसके अलावा नहीं किया। वो सियालकोट में गए तो वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के साथ गए हैं, वहाँ पर कई गाड़ियों का काफ़िला है और ये किस आइन और किस कानून के तहत उन्हें प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अगर सच्ची बात मुझसे पूछें तो 10 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान की हुकूमत को अमेरिका के कहने पर रिमूव किया गया या ख़त्म किया गया, तो उस वक्त से आज तक ये कोशिश होती रही है कि बहर सूरत इलेक्शन डिले हों, इमरान खान को आवाम से दूर किया जाए, इमरान खान को इक़्तिदार में न आने दिया जाए। और ये जो 186 केस आप देख रहे हैं एक एक करके, उसके गुब्बारे से जिस तरह हवा निकलती हुई आपको नज़र आ रही होगी, इसके बावजूद कि आज 110 दिन होने वाले हैं इमरान खान को जेल के अंदर, लेकिन ताकतवर हल्के या बाकी जो इमरान खान की मुखालफ कुव्वतें हैं, वो ये अवाम का जो ज़ोर है, ये बढ़ता हुआ ज़ोर है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। उसकी एक मिसाल आपने खैबर पख्तूनख्वा में देखी। सारी पार्टी अंडरग्राउंड है, सवाए चंद वकील हैं जो इमरान खान को डिफेंड करते हैं। आधी से ज़्यादा 100-200 लीडर पार्टी के छोड़ चुके हैं। इसके बावजूद जो है ज़ोर है वो नहीं टूट रहा है। और आवाम जो खैबर पख्तूनख्वा की जिस तरह बाहर निकली है, वैसी ही आवाम इलेक्शन जो जो करीब आते जाएंगे, उस तो आप देखेंगे कि लोग पंजाब में, ये बाकी पाकिस्तान के दिगर इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में और सिंध में लोग निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और ये मूवमेंट करेंगे। और अब हमारे ताकतवर हल्के ये कह रहे हैं, बल्कि ये सोचने पर मजबूर हैं कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन है, अगरचे काजी फाइज ईसा साहब ने सहाफ़ियों को डरा दिया है कि कोई भी इस हवाले से बात न करे, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब को भी हमारे जो सहाफ़ी बरादरी हैं या दूसरे तीसरे हैं, वो भी इस बात पर कायल कर लेंगे कि इलेक्शन जनाब हमने आगे करने, और आइन के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है। चूँकि इलेक्शन कमीशन ने बड़ी खामोशी के साथ ये सब कुछ करना है कि आपने कागजात जमा कराएं, कागजात की स्क्रूटनी होगी, फिर कागजात वापस लाने की तारीख आएगी, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन 8 फरवरी को
میرے خیال میں نہیں ہوں گے۔ اگر الیکشن 8 تاریخ کو ہونے ہوتے تو 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف صاحب لندن سے پاکستان گئے تھے، اور آج 1 مہینہ اور 10 دن ہو گئے، وہ اپنی کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکے، وہ عوام کے اندر نہیں جا سکے۔ انہیں پتہ ہے کہ عوام کس طرح کس کو چاہتی ہے، اور سروے جو آ رہے ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں گراؤنڈ کے اندر، عوام نے کا رد عمل، ایک تو عمران خان کے ساتھ جو لوگ نہیں تھے وہ اس سے بھی زیادہ ان کی حمایت بڑھ گئی ہے، کہ جو کہ آپ نے نواز شریف کو کل جس طرح جو کچھ اس کے ساتھ کیا، پھر وہ نائل ہوئے، پھر جس طرح ان کو واپس پاکستان کے اندر لایا اور پھر ان کے کیس سارے ختم ہو گئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ عوام اتنی بولی بالی سیدھی نہیں ہے، یہ باشعور قوم ہے۔ آپ ایک طرف وزیر اعظم کا پروٹوکول دے رہے ہیں، جب میاں نواز شریف صاحب موو کرتے ہیں وہ ان کے کیس سارے ختم ہو گئے ہیں، ان کی نائلی ختم ہو رہی ہے، اور جب وہ سیالکوٹ میں جاتے ہیں تو وزیر اعظم سے بڑا ان کو پروٹوکول ملتا ہے، پھر وہ مری میں جب جاتے ہیں تو وزیر اعظم کا پروٹوکول ان کو ملتا ہے۔ کیا پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جو جیل میں کے اندر ہے، کال کوٹری میں ہے، وہ سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا یوسف رضا گیلانی سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم نہیں ہے؟ اور کتنے اور لوگ ہیں جو سابق وزیر اعظم ہیں، پاکستان کے اندر حیات ہیں، زندہ ہیں، ان کو وہ پروٹوکول نہیں مل رہا ہے، اور نواز شریف کو وہ پروٹوکول مل رہا ہے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ نتھنگ رانگ، آئی ایم ناٹ اگینسٹ نواز شریف کے، اس کو نتھنگ پرسنل، لیکن آپ اس کو جسٹیفائی کس طرح کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے جو پروٹوکول کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اینڈ ایٹ واٹ کاسٹ؟ what he is not a member of National Assembly so far. اس کے پاس سرکاری عہدہ نہیں ہے، تو آپ یہ پروٹوکول اس کو کس طرح دے رہے ہیں؟ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کون کرے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن سائلنٹلی الیکشن کمیشن یہ کہہ دے گا کہ الیکشن کی تاریخ آگے کریں، اور قاضی فائز عیسیٰ کے پاس ایک پٹیشن آئے گی، اور پٹیشن پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہیں گے ٹھیک ہے، یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں، سیکیورٹی ریزنز ہیں، مالی طور پر پہلے ہم نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے۔ آج انوار اللہ کاکڑ صاحب یو اے ای کے دورے پر چلے گئے ہیں، 2 دن سرمایہ کاری کانفرنس میں وہ شرکت کریں گے، تو پہلے کہا یہ جائے گا جی کہ اکانومی کے حالات ٹھیک نہیں ہے، پہلے اکانومی کو ٹھیک کریں، چونکہ آئی ایم ایف کی قسط تو ہمیں مل چکی ہے، آئی ایم ایف کی جو ہو سکتا ہے 2-4 مہینے مزید ڈیلے کیا جائے، جب تک عوام کا یہ بڑھتا ہوا جو سمندر ہے، یہ جوش ہے، وہ ایک پارٹی کے ساتھ جو عمران خان کی پارٹی ہے اس کے ساتھ ہے، اس وقت تک یہ لوگ میرے خیال میں الیکشن نہیں کروائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ فیئر اینڈ اسکوئر الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن کے بعد آپ جو مرضی کریں، جس کی مرضی حکومت آئے، وہ نواز شریف کی آ جائے، پی ٹی آئی کی آ جائے، وہ پیپلز پارٹی کی آ جائے، کوئی مخلوط حکومت بنے، لیکن ان کو پھر کام کرنے کا موقع دیں، وہی سیکیورٹی کے معاملات کو بھی دیکھیں، وہی اکانومی کو بھی صحیح کریں، لیکن یہ ایسا ہوتا ہوا I'm sorry کہ یہ مجھے دکھائی نہیں دیکھا۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ 100 سے زیادہ پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں، سب کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے۔ اب عمران خان کی پارٹی یا پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے حالات میں کہ وہ جیل کے اندر موجود ہے کہ آپ 20 دنوں کے اندر الیکشن کروائیں، انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں۔ اگر آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائیں گے تو آپ کی پارٹی کو بین کر دیا جائے گا، یا آپ کی پارٹی کو سے بلے کا نشان واپس لیا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پیپل پارٹی میں کب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے، نون لیگ میں کب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ بلے کا نشان چھیننا ہے، اور وہ جہانگیر ترین کی پارٹی کو، استحکام پاکستان پارٹی کو وہ بلے کا نشان دینا ہے، یہ ہے سارا ماجرا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہم لوگ جھوٹ کے اوپر سوئے، جھوٹ کے ساتھ زندہ رہیں، یا پھر سچ بولیں۔ اکانومی ریزن ہو سکتی ہے، یہ بہانہ بنایا جائے گا، سیکیورٹی بہانہ بنایا جائے گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاپولرٹی عمران کی بہت زیادہ ہے، اور یہ سیوٹ کرتا ہے نون لیگ کو کہ واقعی الیکشن جو ہے وہ نہ ہوں۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ پاکستان کے نامور صحافی جناب سہیل وڈائی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، اور کالم وہ مسلسل لکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ کی مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کا مزہ تو تب ہو جب الیکشن میں
इक्वली लेवल प्लेइंग फील्ड हो और लोगों को सब जमातों को इलेक्शन में आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। वो मुस्लिम लीग नून को उनका माजी याद दिलाते हैं कि जो कुछ आपके साथ 2018 में हो रहा था, तो उस वक्त आप हमें मजलूम लगते थे, लेकिन आज इमरान खान से हमदर्दी है चूँकि वो जेल में है और जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा अगर आज़ादाना तौर पर इलेक्शन ना हुए और एक पार्टी को दीवार से लगाकर मंजरनामे से हटाकर ये सारा कुछ जो कुछ खेल तमाशा हो रहा है ये दुरुस्त नहीं है। शिकवा करते हैं नवाज शरीफ और नून लीग से कि इक़्तिदार को आते देखकर इन्हें हकीकत का अदराक नहीं है और इनके अंदर जोश इंतकाम बढ़ता जा रहा है। वो जोश इंतकाम क्या है कि 9 मई के वाक़यात को बार बार बीच में लाते हैं और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को तो ये करना चाहिए था कि 9 मई के वाक़यात के बाद फौरी तौर पर उन लोगों को अपनी पार्टी से दरगुजर निकाल देना चाहिए था जो इस वाक़यात में मुलव्वस थे। ये बात कहते हैं, लेकिन फिर साथ में ये कहते हैं कि नून लीग और नवाज शरीफ जो है ये बार बार 9 मई के वाक़यात को बीच में लाते हैं। ये खुद भूल जाते हैं कि ये कल फ़ौज के अदारे पर तनकीद करते थे, उसे खुदाई मखलूक कहते थे, पुतलियों का खेल तमाशा कहते थे। अब ये सारी चीज़ें जो है वो इनको भूल गई हैं और ये चूँकि इक़्तिदार इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया है और फिर ये भी कहते हैं कि माना कि 9 मई का वाक़या हुआ है, इमरान को अपने जो लोग मुलव्वस थे उन्हें पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए था। लेकिन फिर आगे ये भी लिखते हैं कि नवाज शरीफ ने भी तो जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ था तो उन्होंने पार्टी से अपने वर्करों को जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था उनको नहीं निकाला था। सिर्फ उन लोगों को सज़ाएं दी गई थी इनफरादी तौर पर, यानी अकेले जो सुप्रीम कोर्ट के हमले में मुलव्वस थे। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद तो ऐसा लगता है कि पूरी तहरीक इंसाफ को इज्तिमाई तौर पर मुलव्वस किया जा रहा है और सज़ा दी जा रही है। इमरान खान का कसूर सिर्फ ये था कि 2 फौजी सरबराहों से इन्होंने इख्तिलाफ किया था, जबकि नवाज शरीफ ने इसके मुकाबले में, इमरान खान के मुकाबले में साबिक आर्मी चीफ असलम बेग के साथ नवाज शरीफ की नहीं बनी, साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज शरीफ के साथ उनका गुजारा नहीं हो सका, उनका निभा नहीं हो सका, साबिक आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ के साथ वो नहीं चल सके, साबिक आर्मी चीफ जहांगीर करामत के साथ उनके मामलात ख़राब हुए, जनरल कमर जावेद बाजवा से उनकी लड़ाई हुई। सोहेल वड़ाई साहब बेसिकली उनका लबो लबाब यह है कि 6 से ज़्यादा जो आर्मी चीफ थे मियां नवाज शरीफ की उनके साथ नहीं बनी, जबकि इमरान खान ने तो सिर्फ 2 फौजी सरबराहों से इख्तलाफ किया था। तो मेरा कहना इसमें यह है कि 33 साल मियां नवाज शरीफ साहब की फ़ौज के साथ नहीं बनी, लेकिन वो हर बार सुलह कर लेते थे। का लबो लबाब यह है, कहना वो ये चाह रहे हैं कि 6 फौजी सरबराह जो थे उनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब की नहीं बनी, उनके साथ उनका निभा नहीं हुआ, बल्कि लड़ाइयाँ हुई, इख्तलाफ हुए। इस वजह से उनकी हुकूमतें ख़त्म होती रहीं, लेकिन हर बार मियां नवाज शरीफ साहब सुलह कर लेते थे एस्टैब्लिशमेंट से। इमरान खान का कसूर यह है कि वो सुलह नहीं कर रहा है एस्टैब्लिशमेंट से, इसलिए उसकी मुश्किल में इजाफा होता जा रहा है। वो आखिर में लिखते हैं कि अगर नवाज शरीफ की दोबारा फ़ौजी एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई होगी तो उनका आइंदा का बयानिया क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।